مساء الخير. اليوم راح نديرو les ganaches dans le cake design. Donc on va voir les ganaches avec lesquelles on fourre un gâteau et la ganache avec lesquelles on couvre un gâteau. هيا نشوفوا المقادير. ملاحظة: المقادير بالعربية نصبهم في صندوق الوصف. Alors, pour les ganaches de fourrage, c'est-à-dire les ganaches on fourre avec le gâteau بين الطبقات. Donc عندكم le chocolat عندكم la crème liquide. Le chocolat لازم تذوبوه ou bien باماري ولا تحطوه في الميكرووند بصح يذوب غير بالعقل. surtout le chocolat blanc, il faut faire très attention. La crème liquide لازم تكون على الأقل 28% مادة دسمة. نحطوها أنا جو بريفير نحطها في une casserole نسخنها بالعقل. donc هما الأنواع تاع واش نستعمل أنا pour les ganaches de fourrage. donc نحطوا la crème liquide تسخن. لازم حتى تغلي بس ما تغليش غير في لي باروا، لازم تغلي حتى à l'intérieur. donc voilà بان فوي ولا une ماريز نحركوها بيان. entre temps راهو يذوب لنا لو شوكولا ولا لو شوكولا بلون اللي حطيته في الميكرووند. donc نسخنوا نذوبوه غير بالعقل، ماشي لازم يذوب كومبليتمون. دو بريفيرونس ما يذوبش كومبليتمون، راح يكمل يذوب في لا كازرول. انا سي بور سا جو بريفير كو الشوكولا يذوب في لا كازرول باسكو لا كازرول تساعد باش يزيد يذوب، ماشي كيما كنحطو في السالادي. دونك انا سي كوم سا سي بور ايفيتي كو لو شوكولا تاعكم ترانش، خاطرش كون يكون درجه حراره كبيره بين لا كريم ليكيد والفرق في درجه الحراره بين كريم ليكيد والشوكولا، شوكولا جزيئات تاعو راحين يتفرقوا، البيغ دو كاكاو يخرج من الشوكولا ومن بعد يكون عندكم ديفيسيل باش فو لو راترابي. بون بوفي لو راترابي بيان سور، تعاودوا تحطوه فوق النار et vous le travaillez doucement. d'accord et يعاود يولي لكم النورمال. فوالا دونك اني حطيت مي دو شوكولا في لي كاسرول ريسبكتيفمون. دونك هنا je laisse continuer le chocolat, il faut qu'il continue à fondre ونخليه هكذا جوست. نحط شوكولا نغطيه بلا كريم ليكيد et je le laisse 3 minutes حتى باش ما يكونش كاين فرق في درجه الحراره. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Vous n'aurez plus de problème quand le chocolat tranche. Donc هنا نحرك، regardez نحرك de haut en bas. Je fais pas de mouvement circulaire اللي راح يدخل لي الهواء ويساعد باش هذيك الشوكولا تاعي tranche. Voilà, un chocolat brillant, très bien. Donc je vais le réserver نخليه حتى يبرد ومن بعد نحطو سالادين ومن بعد نغطيه ونحطو في الفريجيدير. Alors, donc pour le fourrage ou bien vous utilisez votre ganache simple, c'est-à-dire ما طلعوهاش بالباتور. هي de préférence في le cake design surtout il a dit des pièces montées et tout. donc de préférence ما تطلعوش le chocolat, c'est interdit هو في الحق. donc si c'est un gâteau juste pour vous في الدار ثم يقعد لكم في الفريجيدير ولا ما فيها بس تقدروا تطلعوه وتغلفوه باتا سكر، يا aucun problème. بصح si c'est pour ناس واحد اخرين ولا c'est pour ثم طولوا نتوما في لا ديكو et tout, il faut pas le faire. Alors, pour faire une ganache chocolat blanc et fraise, on va faire une simple ganache. Nous avons une purée de fruits. Voilà. Donc, les fruits que j'utilise ne sont pas, comme la fraise n'est pas de saison, donc c'est une purée de fruits du commerce. Alors, je prends, qui m'a dit chocolat blanc, ganache chocolat blanc, la crème liquide تاعي اللي فيها على الأقل 28% مادة دسمة، نحطها تغلي. فوالا دونك لو شوكولا بلون تاعي تاني حطيته في ميكرووند وراني ندوب فيه بالعقل. donc voilà, donc une fois تسخن مليح la crème liquide تاعي انا j'ai mis ma crème sur le chocolat. هي انا je préfère le contraire, mais la casserole تاعي comme je suis صغيره donc j'ai fait le contraire. donc نخلي mon saladier 2-3 minutes باش عاد je mélange ma ganache. entre temps واش ندير؟ ناخذ ma purée de fruits
Voilà, ou là des fruits, il a si la saison des fraises par exemple, تاخدوهم تقشروهم تغسلوهم تقشروهم وبعدها vous les mixez. Donc نحطها في لا كاسرول. لو بوت تاع نحطها في لا كاسرول ونغليها سي كو نقص لها الماء. فوالا ها هي la marque de purée de fruits que j'ai utilisé. C'est la première fois que je l'utilise, elle est très bien, ما فيهاش بزاف سكر. Même si vous utilisez des fruits frais, le chocolat blanc est assez sucré, donc c'est pas la peine نزيدولو السكر. Voilà, donc هاني دركا راني entre temps راهي تغلي ma purée de fruits. J'ai pris mon saladier, راني je suis en train de mélanger ma ganache. نزيد لها زبده. الا ما عندكمش زبده c'est pas la peine, vous remplacez la quantité de beurre par le chocolat normal. Voilà, donc ها هو le chocolat que j'utilise à chaque fois. ومن بعد هاي ما purée de fruits elle est en train de bouillir. je نخليها تغلي واحد 2 minutes هكذا le temps que نقص le maximum d'eau من la fraise. Donc il est تحبوا par exemple une couleur plus foncée pour votre ganache parce que ça va être une couleur très claire. Donc زيدوا un colorant si vous voulez. Bon moi je le fais pas. ها هو ما ganache simple au chocolat blanc et fraise. تقدروا تستعملوها تلكال تخلوها تبرد بعد ديروها في مبوشادو تستعملوها تلكال حتى تبرد bien sûr hein. Ou sinon vous la montez كيما درنا comme je vous ai expliqué pour le ganache chocolat blanc. Donc راني نحركها comme ça نخليها زيت تبرد شويه ومن بعد جو لا فيم او كونتاكت ونحطها في الفريجيدير ونستعملها. Voilà ma ganache chocolat blanc et fraise راهي واجده montée. Donc c'est un rose pâle. تقدروا bien sûr vous accentuer le rose تزيدوا لها du colorant gel وتستعملوها. Alors pour couvrir le gâteau انا en général نستعمل ganache chocolat noir بصح de préférence. Bon انا استعملت ambassadeur mais de préférence نستعملوا un chocolat noir mais يكونش très fort en cacao parce que sinon vous aurez du mal à lisser votre ganache. Si c'est plus que 60% de cacao ينشف لكم trop rapidement. Voilà, donc الطريقه تاع الاستعمال والطريقه اللي نديروا بها لا غاناش كيما لا غاناش دو فوراج لا ميم شوز. اون في بوير لو لي ونحطوا لو شوكولا يكون ليجيرمون فوندو ونخلوها 2 3 مينوت ومن بعد نحركوا bien sûr de bas en haut énergiquement et puis on la laisse juste tiédir بعد نخدموا بها لو غاتو. Voilà, donc ma ganache de couverture راهي واجده مي ganache parce que انا هاد لو غاتو درتو نص ganache chocolat blanc نص ganache de chocolat au lait. Voilà d'ailleurs le gâteau et je l'ai couvert avec la ganache هذه de chocolat noir وزدت تانيك du croustillant praliné feuilletine que vous trouverez une vidéo. C'est le croustillant praliné feuilletine اللي استعملته 100% fait maison. Voilà, nos ganaches sont prêtes. Tout est là pour faire un bon gâteau. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة تاع اليوم. إذا عجبتكم شجعوني بأن لايك and subscribe. سلام.